श्रोता बंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे ससेमीरा गल्प शुणिबा जहाको आपण माने मित्रद्रोही कथा भावरे जानती। निर्दोषी लोकंकु नदेव दंड धर्म को उबार नाही ब्रह्मांड कर्मे जहा थाए मिलई आसी दैव ताकू जोड़ुअछि बसी। भोजराज नामक जड़े प्रसिद्ध राजा थिले। से राजा बड़ ज्ञानी पंडित पुण्यवान और प्रधान भोजवाजिज्ञ थिले। भानुमती नामक परमा सुंदरी तांकर पाटराणी थिले। पाटराणी को अति स्नेह करुथिबारु तांको पाखरे बसाई सर्वदा राजकार्य बुझुथांती। तांकर मंत्री को नाम थिला बुद्धिसागर। दिने मंत्री राजा को कहले, महाराज आपण प्रतिदिन राजसभा राणी को पाखरे बसई राजकार्य बुझुचंती सत्य, मात्र ताहा बड़ लज्जार कथा। राजा कहले, मंत्री मु ताकू न देखिले कौनसी कार्य करिपारु नाही, अतएव तुम्हें एथिप्रति किछि उपाय कर। मंत्री कहले, महाराज भानुमती रूप अविकल भावरे चित्रकार द्वारा चित्रपट प्रस्तुत कराई सेही मूर्ति को पाखरे रखी राजकार्य बुझंतु। राजा तत्क्षणात चित्रकार भानुमती चित्रपट तैयारी सकाशे आदेश कले। राजांक आदेश अनुसार चित्रपट भानुमती अविकल रूप तैयार हेबा राजा देखी मने मने बड्ड खुशी हेले एवं चित्रकार को केतेक सुवर्ण मुद्रा पुरस्कार स्वरूप दान करी सभा पंडित कालिदास को डकाई कहले, कविवर ए प्रतिमारे कौनसी दोष अछि कि? कालिदास उत्तर कले, महाराज ए प्रतिमारे किछि दोष अछि। यह सुनी चित्रकार क्रुद्ध होई कहला, महाराज एथिरे किछि दोष थिले मु आजिठारु ए तुली धरिबि नाही कही तुली काठी को फोपाड़ी देला। तुली काठीरु एक बिंदु काली छिटिकी जाई चित्र प्रतिमार जानुरे पड़ीगला। तत्क्षणात यह देखी उक्त सभाठारे एबे ठीक हैला कहीदेबारु समस्ते संदेहान्वित हेले। ठीक हैला कारण पचारिबारु कालिदास कहले, भानुमती जंघरे तिल अछि। ए प्रतिमार जंघरे तिल नथिला, ए काली पड़िबारु ठीक हैला। यह सुनी राजा लज्जित होई राणी हंसपुर को जाई राणी जंघरे तिल देखिबाकू राजा मने कले जे जदि कालिदासंकर भानुमती सहित पाप प्रणय नहीं, तेबे जंघरे थिबा कलाजाई चिन्ह को से किपरि देखिले मु आजि पर्यंत जानि नथिली। ओहो, स्त्री मानकर चरित्र को केतेबेले विश्वास करिवार नुहे। यथा शास्त्रम सुचिंतित यथोपरि चिंतनीय नराधितोपि द्रुपदी परिशंकनीयः। अंके स्थितापि युवती परिरक्षणीया शास्त्रे नृपे च युवतौ च कुते विषित्वम्। अर्थात यही जे शास्त्र को उत्तम रूपे पढ़ी मध्य स्मरण न कले पासुरी जाए। राजा उत्तम रूपे वशीभूत थिले मध्य से समय अनिष्ट करे। स्त्री निजर अंकुरे थिले मध्य ताहांकु उत्तम रूपे रक्षा करिब। शास्त्र और राजा एवं स्त्री एमानकु केबेले विश्वास करिब नाही। राजा एपरि भाबी भानुमती राणी को कारागार रे बंदी कले। मंत्री को डकाई कहले, कालिदास पंडितंक शिर छेदन करी तांकर रक्त आनी मते देखिले मु जाय अन्न भोजन करिबी, नचेत से पर्यंत मु अनाहार रे रहिछि। बुद्धिसागर मंत्री कालिदास को ये समस्त कथा कहीदेले। तापरे विचार कले जे कालिदास सर्वज्ञ, ए विषय जानिबा तांको पक्षरे असंभव नुहे, किंतु राजाज्ञा पालन करिबा विधेय। तेबे मिथ्या कथारे ब्राह्मण एवं सर्वज्ञ पंडित को बध करिबा मो पक्षरे उचित नुह। यह भावी कालिदास को गोटे घरे लुचेई रखी गोटे पक्षीर रक्त आनी राजा को देले। राजा संतुष्ट चित्तरे भोजन करियाकू गले। किछि दिन परे भोजराजंक पुत्र शिकार करिबाकू वनस्थ मध्य को जाई संध्या हेलारू मंदिर को आसी न पारी गोटे गछ तले घोड़ाटी को बांधी सेठरे रहिले। राजपुत्र न आसिबारु सैन्य माने खोजी खोजी निरस्त्र हेले। राजपुत्र गछ तले थांती। एमंत समय सेठाकू एक व्याघ्र आसिला। ताकू देखी राजपुत्र गछ उपरकू चढ़ी जाते देखिला वृक्ष उपरे गोटे भालू बसी अछि। ताहा देखी राजपुत्र भयंकर विपद रे पड़ी कौन करिबो किछि स्थिर करि पारला नाही। एई समय से भालू राजपुत्र को कहिला, किछि भय करना, एई गछ उपरे रुह। यह सुनी राजपुत्र भय परित्याग करी ताहा संगे मित्र हेला। एणे बाघ को देखी घोड़ाटा पलई जाई जो स्थान रे सैन्य माने बसी भाबुथिले सेठारे पहुंची जिबारु राजा को न देखी सेमानक मन रे अत्यंत संदेह जन्मिला। समस्ते विचार करी से रात्र सेठारे कटाई रहिले। एणे व्याघ्र गछ मूलरे जगी रहिला।
କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ନିଦ ଆସିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ମିତ୍ର, ମୋତେ ବଡ଼ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି। ଭାଲୁ କହିଲା, ତେବେ ମୋର ଜାନୁ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୁଅ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର କହିଲା, ହେ ଭାଲୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ତାକୁ ପେଲି ଦିଅ, ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ଭାଲୁ କହିଲା, ରାଜପୁତ୍ର ମୋର ମିତ୍ର, ଏପରି ଅବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଲୁକୁ ନିଦ୍ରା ଆସିବାରୁ ମୈତ୍ରକୁ ଉଠାଇ ଦେଇ କହିଲା, ମୈତ୍ର, ତୁମେ ଟିକେ ଉଠି ବସ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଏ। ରାଜପୁତ୍ର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର କହିଲା, ଏ ଭାଲୁ ଜାତି ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଁ ଗଲେ ତୋତେ ଖାଇଯିବ। ତୁ ଗୋଟେ କଥା କର, ସେ ଶୋଇଛି, ଏ ସମୟରେ ତଳକୁ ପେଲି ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଯିବି। ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜପୁତ୍ର ମନରେ ଭାବିଲେ, ଦୁହେଁ ଯାକ ହିଂସ୍ର ପଶୁ, କିନ୍ତୁ ବାଘ ଯାହା କହୁଛି ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ପାପ ହେବ। ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାପ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ଭାଲୁକୁ ଗଛ ଉପରୁ ପେଲିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଡାଳରେ ନଖ ଛନ୍ଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୋଇଥିବାରୁ ରାଜପୁତ୍ରର ଠେଲାରେ ନ ପଡ଼ି କି କଲ କି କଲ ମୈତ୍ର କହି ଉଠି ଅଟଳରେ ବସି ରହିଲା। ତାପରେ ଭାଲୁ କହିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ପାପୀ ହେଲ। ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ପିଶାଚ ତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ। ଏହା କହି ତାହାର ଜିହ୍ୱା କାଢ଼ି ନଖ ଦ୍ୱାରା ଶଶେ ମିରାଇ 4ଟି ଅକ୍ଷର ଲେଖି ଦେଇ ପିଶାଚ ହୁଅ କହି ରାତ୍ର ପାହିଲା କ୍ଷଣି ବ୍ୟାଘ୍ର ଓ ଭଲ୍ଲୁକ ଯେ ଯାହା ସୁଖେ ଚାଲିଗଲେ। ମାତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର ଶଶେ ମୀରା ସର୍ବଦା ରଟନା କରି କରି ଆସୁଥାଏ। ପରଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଯେ କେବଳ ଶଶେ ମୀରା କହି କହି ପାଗଳା ପରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ରାଜପୁତ୍ର। ସୈନ୍ୟମାନେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ରାଜା ଏ ଘଟଣା ଦେଖି ଅତିଶୟ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଏଥିସକାଶେ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଚିକିତ୍ସକ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଡକାଇ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଦୈବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମତେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧିସାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ କି ଉପାୟ କରିବି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଭାବନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଘରକୁ ଆସି କାଳିଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, କବିବର, ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏପରି ବିପଦ ଘଟିଅଛି, ଆପଣ ଭଲ କରିପାରିବେ କି? କାଳିଦାସ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି, ସେ କହୁଛି ଭଲ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଆମ୍ଭ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଟେରା ବଡ଼ ଦେଇ ତାହାର 2 ପାଖରେ ଲୁଗା ଦେବ। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରର ପିଶାଚ ଗ୍ରସ୍ତକୁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହିପରି କରାଇବାରୁ କାଳିଦାସ ନାରୀ ବେଶରେ ଟେରାବାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜପୁତ୍ର ସମୀପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରାଜପୁତ୍ରଠାରୁ ଶଶେମୀରା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି 4ଟି ଅକ୍ଷର ପ୍ରତି 4ଟି ବାକ୍ୟ ପଠନ କରି ରାଜପୁତ୍ରର ପିଶାଚ ଦୋଷ କଟେଇବାକୁ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କଲେ, ଯଥା ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିପନ୍ନାନାଂ ବଞ୍ଚନେକା ବିଦଗ୍ଧତା ଅଙ୍କମାରୁହ୍ୟ ସୁପ୍ତାନାଂ ହତ୍ୱା କିଂ ନାମ ପୌରୁଷମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କଲେ କି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେବ? କ୍ରୋଡ଼ରେ ନିଦ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି କି ବଧ କଲେ କି ପୌରୁଷ ହେବ? ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣି ରାଜପୁତ୍ର ଶଶେମୀରା ନ କହି ସେମୀରା 3 ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଅନନ୍ତର କାଳିଦାସ କହିଲେ, ସେତୁ ବନ୍ଧ ସମୁଦ୍ରସ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ସଙ୍ଗମେ ବ୍ରହ୍ମ ୟ ମୁଚ୍ୟତେ ପାପ ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହୀ ନ ମୁଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତୁବନ୍ଧ ଗଙ୍ଗାସାଗର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାଦି ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ପାପ କଦାପି ମୋଚନ ହୋଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ରାଜପୁତ୍ର ସେମୀରା ଆଉ ନ କହି କେବଳ ମୀରା ମୀରା ବୋଲି ରଟନା କଲେ। ପୁନରପି କାଳିଦାସ ପଣ୍ଡିତ ଏହି ମୀରା ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ କୃତଘ୍ନଶ୍ଚ ଯେ ନରା ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକା ते नरा ନରକମ୍ ଯାନ୍ତି ଯାବତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରେ ଦିବାକରୋ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ କୃତଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜପୁତ୍ର ମୀରା ମୀରା ନ କହି କେବଳ ରା ରା ରଟନା କଲେ। ପୁନରପି କାଳିଦାସ କହିଲେ, ରାଜସି ରାଜପୁତ୍ରୋଷି ଯଦି କଲ୍ୟାଣମିଚ୍ଛସି ଦେହି ଦାନମ୍ ଦ୍ୱିଜାତିଭ୍ୟୋ ଦେବତାରାଧନମ୍ କୁରୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ହେ ରାଜନ, ହେ ରାଜପୁତ୍ର, ଯେବେ ମଙ୍ଗଳ ବାଞ୍ଛା କର ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଧନ ଦାନ କର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣି ରାଜପୁତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲେ। ରାଜା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଗୃହେ ବସତି କୌମାରୀ ଅଟବୀଂ ନୈବ ଗଚ୍ଛସି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ମନୁଷ୍ୟାଣ କଥଂ ଜାନାସି ସୁନ୍ଦରୀ।
हे कुमारी तुमे सर्वदा गृह थाओ वन को कौन समय जाओना भालू बाघ मनुष्य एमान कथा किपर जानी पारल। कालिदास कहले यथा गुरुदेव प्रसादेन जिह्वा प्रेण सरस्वती तेना हमपि जानामि भानु मत्या तिलम यथा। यार अर्थ यही जे गुरुदेव प्रसाद रु सरस्वती मोहर जुहाग्रे बास करिछंती से हेतुरु हे महाराज मु सब जानी पारे। जेपरि भानुमतीर तिल चिन्ह को जानी पारिथिली। यह शुणी राजा अत्यंत आनंदित होई वस्त्र बाहर करदेले। स्त्री वेशधारी कालिदास को आलिंगन करी बहु धन पुरस्कार देले और निज पतिपरायणा पाटराणी भानुमती को बिना दोषरे कारावास रखाई मुकुलाई आणले और राजा राणी आनंद रहिले एवं बुद्धि सागर मंत्री को धन्यवाद दी धन द्वारा संतोष कराइले। खूब सुंदर कहानी, बहुत किसी शिखिबार अच्छी समस्त को। आधुनिक समय रे प्राचीन जो कहानी दर्पण रू कहानी ससेमिरा कहानी आम शुणिले मित्रद्रोह कथा किमती अन्य को प्रतारित कले निजक प्रतारणा मिले से सबू नैतिक कथाटी आम बुझिले एवं ज्ञानवर्धक होगा सहित आमको नीति शिक्षा मिलला। बंचार प्रतिदिन आम बंचापी किसी शिखा पड़े और बंचापी शिक्षा निहाती जरूरी। आज नीति गल्पटी आपण मानक केमती लगिला आपण मान मतामत अपेक्षा रहुछि। धन्यवाद।